Este tema se llama Preparando la novia. This preaching is called Preparing the Bride. Este es un tema muy importante de actualidad. It is a very important topic. Todas las profecías se han ido cumpliendo All of the prophecies have been fulfilling, y viene una muy pronto. and one is coming very El soon. amado vuelve por su iglesia. The beloved is coming for his El church. amado vuelve por su iglesia. The beloved is coming for Diga his church. conmigo, el amado vuelve por mí. Say it with me. The beloved is coming for me. Pero para ello necesitamos estar preparados. But for that to happen, we must be ready. Y este tema queremos que llegue a su corazón. And we want this topic to reach your hearts. Lo estuvimos ministrando y queremos que usted reciba también esa We were impartición. ministering it and want you to also receive the impartation. Según de Corintios 11:2. 2 Corinthians 11:2. Porque os celo con celo de Dios, Because I am jealous like God. pues os he jealousy. desposado con un solo esposo, Because I've given you one groom para presentaros como una virgen para to Cristo. present you as a virgin for Christ. Esa es una virgen pura para Cristo. That is a pure virgin for Christ. Ese es el carácter que el Señor busca en su iglesia. That is a character that the Lord is looking for in his church. Vamos a estar viendo algunos pasajes donde entenderemos We will be seeing a few passages where we will que el understand Señor en medio de su pueblo that the Lord in the midst of his people tiene un remanente. has a remnant. Diga un remanente. Has a remnant. Y le explico, remanente es lo que queda. And I'll explain what remnant is. It is what is left, Remanente es lo que sobrevive. is what survives. Remanente es lo que perdura A remnant is what stays. cuando ha venido un sacudimiento, When a shaking has come, cuando ha habido un movimiento when there's been a movement, y mucho ha dejado de ser remanente. and many have stopped being a remnant. Remanente es la esencia. Remnant is the essence. Entonces es como cuando usted tiene algo, So then it's like when you have something, hay un recipiente lleno de algo there's a recipient filled with y something, empieza a vaciarse. and it begins to be empty. Pero usted dice, solo me quedó esto. But you say, this is what I have left Ese over. residuo se llama el remanente. That residue is called the Y yo, remnant. y yo quiero mostrarle a través de la And I palabra want to show you through the word que la novia de Jesucristo that the bride of Jesus no es todo aquel que levantó una mano un día y recibió al Señor. is not everyone that raised a hand and they received Jesus. Ese es pueblo de Dios. That's the people of Pero God. en medio de ese pueblo But in the middle of the está la people, novia de you Jesucristo. find the bride of La Jesus, novia que Él viene a the buscar. one that he's coming to get. Y yo quiero que entienda, por favor. And I want you to understand, Hay muchos que predican este tema. there are many people that preach this Muchos maestros sermon, importantísimos. many very important teachers, Porque hay gente que piensa que todo es igual. because there are people that believe that everything is the same. No es igual si usted se consagra todos los días de su vida. It is not the same if you consecrate your life every day of your No life. es igual si usted se paga el precio por seguir al Señor en It is santidad. not the same if you pay the price to follow God in holiness. No es igual cuando usted sacrificialmente vive para Dios. It is not the same when you sacrificially live for God. Y de repente vino alguien que toda su vida la vivió perdidamente. And then suddenly someone comes that lived their life away from God, Y ese día and that day los dos murieron both y died, fueron a la presencia de Dios. and they went to the presence of God. No van a recibir el mismo premio. They will not receive the same Yo quiero que reward. escuche la palabra, I want you to listen to the porque word, este tema es para preparar a la novia. because this topic, this sermon is to prepare ¿Por the qué lo bride. dice, pastora? Why do you say it, Pastor? Para que usted entienda mejor, vamos a Mateo 25. For you to understand, let's go to Matthew 25. Estaremos leyendo desde el verso 1 al We 13. will be reading from verse 1 to 13. Ayúdeme, por favor, participando. Help me by participating. Usted es alguien activo en esta prédica, You're someone active in this sermon, porque usted también es la novia. because you're also the bride. Diga, yo soy la novia de Say, Jesucristo. I am the bride of Jesus. Y cuando yo estoy diciendo eso, And when I- caballero que está en este lugar, When I am saying this, man that is in this place, en el espíritu solo hay una novia. in the spirit, there's only one Y bride. no tiene que ver con sexo ni nada de eso. It doesn't have a gender. Tiene que ver con una función. It has to do with a job. Y hablando de la iglesia en general. And speaking as in a generally Leamos church. por favor Mateo 25 del 1 al 13. Matthew 25, 1 through 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 of them were foolish and 5 were wise. Las insensatas tomaron sus lámparas,
pero no tomaron consigo aceite. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. The wise ones, however, took oil in jars along with their Y lamps. tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. At midnight, the cry rang out, "Here's a bridegroom, come out to meet him." Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. "No," they replied, "there may not be enough for both of us and you. Pero- Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." Pero mientras ellas iban a comprar, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Later, the other also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. But he replied, "Truly I tell you, I don't know you." Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Diga, el amado viene pronto. Say, the beloved is coming soon. En esta parábola podemos ver muchos elementos In importantes this parable, we see many important elements que la palabra nos muestra. that the word shows us. En primer lugar dice que son 10 vírgenes. First, it says that there are 10 virgins. Diga, todas eran Say, they vírgenes. were all virgins. Cuando vemos el número 10 en la palabra, When we see the number 10 in the word, está hablando del cuerpo de Cristo en su totalidad. it is speaking of the body of Christ in totality. Ese número 10 lo encuentra en toda la Biblia. We find that number 10 in all of the Bible. Hablando de las tribus de Israel, Speaking of the tribes of Israel, en un momento se separaron 2 por aquí y 10 quedaron acá. there was a time where 2 of them separated from the 10. En el libro de Revelación dice que al final de los tiempos, And the book of Revelations, it says that in the end times, las naciones se reunirán en 10 grupos. the nations will gather in 10 groups. Usted tiene 10 dedos. You have 10 fingers. Si le faltan 5 está incompleto. If you're lacking 5, you're not complete. Entonces cuando encontramos el número 10 So when we find the number 10, y nos dicen que son vírgenes, and it says that they are virgins, nos está hablando de todo el cuerpo de Cristo. it is speaking of the whole body of Christ. Pero empieza a darnos las características de la que en medio de esos 10 But it begins to give us the characteristics of those that in the middle of the eran la 10 novia. are the bride. Diga, la novia Say the bride es diferente is different al resto de la gente. than the rest of the people. Y empieza a dar una serie de explicaciones. And they begin to give a series of explanations. Encontramos que hay 5 prudentes y 5 insensatas. We find that there are 5 foolish and 5 wise. Cuando la palabra del Señor en otra parábola dice In another parable, the word of God says que había un hombre prudente that there was a wise man que construyó su casa sobre la roca. who built his house on the rock. Y vinieron los vientos y soplaron los ríos, pero aquella casa no cayó. And the winds came and the rivers came, but the house did not fall. Porque estaba fundada sobre qué? Because it was founded over what? Dígalo, Say it. sobre la roca. Over the rock. Pero también el padre dice, pero había un hombre insensato But the father also says that there was a foolish que man sembró su casa sobre la arena. who built his house over the Y sand. vinieron los ríos y las tormentas y los And the vientos. storms and the winds came, Y aquella casa se cayó and that house y fell fue down. grande su pérdida. And his loss was great. El Señor siempre nos da ejemplos de prudencia e imprudencia. The Lord always gives us examples of wisdom and Y foolishness. no está diciendo los que son salvos y los que no son salvos. And he's not saying those that are saved and not saved. Él nos está mostrando que en su pueblo hay gente con prudencia y hay gente con He's imprudencia. just telling us that in his people there are wise people and there are foolish Y el people. Señor explica And the Lord explains que prudente es aquel que oye la palabra. that a wise person is he who hears the Diga la word palabra. to say the word. ¿Cuál palabra? What word? Esta palabra. This word. Dice que el que escucha la palabra It says that those that hear y the la word obedece and obeys es prudente. it is wise. Pero el que escucha la But palabra those that hear the y no word la obedece and does not es obey it imprudente. is foolish. Entonces encontramos aquí So then we find here que las 5 vírgenes that the prudentes 5 wise
virgins son aquellos que conocen la palabra de Dios. are those that know the word of God. ¿Conoce usted la palabra de Dios? Do you know the word of God? ¿Ha escuchado de la palabra de Dios? Have you heard of the word of ¿Ha God? memorizado la palabra de Dios? Have you memorized the word of ¿Sabe God? cuántos libros tenemos en la Biblia? Do you know how many books are in the Bible? ¿Sabe cómo se caracterizan cada uno de Do ellos? you know how each of them is characterized? ¿Sabe por qué Dios dejó esa instrucción? Do you know why God left these instructions? La gente sabe. People La know. gente conoce. People know. Estamos en la era donde podemos escuchar el tema que querramos. We are in the era we can listen to any topic we Entramos want. al internet y encontramos el tema que queremos. We go in the internet and we find whatever topic we want to hear. Pero el tanto conocimiento But so much knowledge no te convierte en alguien prudente. does not turn you into a wise ¿Qué es person. lo que nos convierte en alguien prudente? What turns us into a wise El person? conocer la palabra, Knowing the word, pero también but obedecerla. also obeying El it. conocer el consejo, Knowing pero the ponerlo en advice, but práctica. also doing it. Eso es lo que nos diferencia That's what makes us si different somos prudentes if we are wise o no lo somos. or we are not. Entonces las prudentes So the wise conocen la palabra de Dios, know the word of God. no solamente la conocen, Not only do they know it, sino que también la aceptan but they also accept y it la ponen por obra and they do it en obediencia y amor. in obedience and in love. Por eso Santiago 1:22 nos dice, That's why James 1:22 says, mas sed hacedores de la palabra but be doers of the word y no tan solo oidores engañándoos and not only hearers that fool a themselves, vosotros mismos. ourselves. Dígale a alguien, tenemos que hacer la palabra. Tell someone we have to do the word. Si usted hoy está recibiendo un consejo, If you are receiving advice, usted lo toma en su corazón. you must take it in your heart. Usted va a su casa y vuelve a leer esos textos que yo le voy a compartir. You will go home and reread those verses that I will share with you. Busca más profundamente esta palabra. Seek that word. ¿Para qué? For what? No para saberla aquí, Not only to know it sino here, para recibirla aquí but to receive y it ponerla here en práctica. and do it. Porque aunque usted no lo crea, Because even if you don't el believe amado it, viene pronto. the beloved is El coming amado soon. está a las puertas The beloved is at y the la door. novia tiene que prepararse. And the bride must be ready. Las imprudentes, The foolish, la otra parte del cuerpo de the Cristo other part of the body of Christ que era imprudente, that was foolish, son aquellas que escuchan los mandamientos de la palabra, are those that hear the commandments of the word, el consejo de la palabra, the advice of the pero word, no lo but cumple. do not do it. ¿Cuántas veces desde este púlpito ha escuchado usted consejos? How many times have you heard advice from this pulpit? ¿Y por qué corre allá a hacer lo contrario? And why do you run over there to do the opposite? Porque hay insensatez en el corazón. Because there is foolishness in the Porque hay heart. imprudencia en el corazón. Because there is foolishness in the heart. Entre más leemos la palabra de Dios, The more we read the word of entre God, más conocemos la palabra de Dios, the more we know the word of God. es que mire, si usted lo mira como un simple libro, Look, if you see it as a simple book, va a ver como dicen simple tinta y papel aquí. you will just see ink and paper here. Pero si usted lo ve como que es mismo Jesucristo hablándole a usted, But if you see it as if it's Jesus Christ himself speaking to you, entonces va a escuchar las palabras de Él. then you will hear his words. Personalmente amo leer muchos libros. Personally, I love to read many books. No sé ni cuántos he leído en mi Biblia porque me gusta ser estudiosa. I don't even know how many I've read because I love to read. Es algo que lo recibí desde mi casa. It's something that I received from my house. Pero yo le voy a decir algo. But I will tell you something. Alguien decía un día, Someone said one day, aunque tú leas cualquier libro, even if you read every book, pero la Biblia but the Bible es el único libro is the only book que cuando la estás leyendo, that when you're reading it, el autor está a tu lado. the author is next to El you. autor de la Biblia The author of the Bible es el Señor Jesucristo. is Jesus Christ. Es nuestro Padre Celestial. He is our Heavenly Y el Father, Espíritu Santo and the Holy Spirit inspiró hombres y mujeres inspired men and para women escribir esas palabras. to write these words. Todas tienen evidencia. They all have evidence. Mis palabras son espíritu y son vida. My words are spirit and their life. La gente prudente escucha la palabra y la obedece. Wise people listen to the word and obey it. Quizás usted no quiere obedecerme a mí. Maybe you don't want to obey me. Y sabe, he llegado a la etapa de mi vida Maybe I've reached a stage in my life. donde no me interesa mucho si obedece o no obedece. Well, I don't care if you obey or not. Yo solo soy un instrumento que Dios le puso un mensaje y tengo que impartirlo. I'm only an instrument that God gave a message and I have to Ese impart it. mensaje lo tomo en mi corazón y yo trato de obedecerlo. That message is brought to my heart and I try to Pero en la obey it. eternidad hay una
grabación donde dice, yo di el mensaje en este día, en esta hora, y usted estaba sentado But ahí. in heaven, there's a recording that says that I gave a message and you were there and you Yo listened voy to a it. dar cuenta de lo que yo hice con el mensaje que recibí. I will give account to what I did with the message that I Si received. cada palabra que me fue dada la solté como el Señor me pidió. If every word that I received from God, I released it as He gave it to me. Pero lo que usted haga con ese consejo es su problema But con what Dios. you do with that advice is your problem with God. Así que en el día postrero no va a decir, los pastores no me enseñaron. So in the latter days, don't say the pastors didn't teach Aquí me. se le enseña de matrimonio. We teach you about marriage. Aquí se le enseña de cómo ser una pareja de reino. You're taught how to be a couple of the kingdom. Y no solamente con un mensaje sacado ahí de una gaveta. And not with just a message taken out of the drawer. Se le enseña cómo administrar sus finanzas. You are taught how to administer your Se le finances. enseña cómo ministrar al pueblo. How to minister the people. Se le enseña cómo tratar al que está afuera. How to deal with the people outside. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no? Yes or no? Pero ¿qué hace usted con ese But consejo? what do you do with that advice? Si usted lo toma y lo sigue, usted es sabio. If you take it and you follow it, you are wise. Pero si usted solo lo deja, But if you only leave it, usted es un oidor olvidadizo you're only a hearer. y no está agradando al And Señor. you're not pleasing the Por Lord. eso esta palabra es de la hora. That's why this word is from the now. Para que todos los que han estado en imprudencia So that lleguen a la prudencia. Everyone that has been foolish can become wise. Dios muestra el problema, God shows a problem, pero también muestra la solución. but He also shows a solution. Y aquí nos está diciendo, And here He's saying, porque en esta parábola encontramos elementos. because in this parable we find the elements. Mire qué poderoso lo que sucede. Look how powerful. Dice que estaban todas las vírgenes It says that all the virgins y were ellas there. tomaron elementos importantes. And they took very important elements. Número uno, dicen que tomaron una lámpara. Number one, it says that they took a lamp. Diga lámpara. Say lamp. En la palabra, en el Salmo 119, 105 lo dice. In the word, it says in Psalm 119, Lámpara es a mis pies tu palabra lamp is your word to my feet y lumbrera mi camino. and a light in my path. Aquí está dando, el Señor Jesús habla The Lord Jesus is y saying, la palabra está hablando de frases que la gente conocía. and the Bible is speaking of phrases that people knew. En el tiempo antiguo, cuando las personas iban, Back then, when people would walk, tenían que alumbrar con una lámpara para no caer ahí en un lugar peligroso. they had to walk with a lamp so that they wouldn't stumble or fall in a Habían dangerous otros que place. se amarraban lámparas a sus pies para que cada paso lo pudiera ir anunciando lo que había delante. There were others that would tie a lamp to their feet so that they could see. Entonces cuando leemos la palabra de Dios, So that when we read the word of God, podemos encontrar consejos para cada paso que demos. we can find advice for every step that we give. Pastora, soy soltero y quiero casarme. Pastor, I'm single and I want to get married. Ahí hay lámpara para saber cómo esperar en Dios y There- cómo ser un buen cónyuge cuando te There's a lamp to cases. see how to listen to God and how to be a good spouse when you get married. Pastora, tengo hijos pequeños o hijos adolescentes. Pastor, I have small children or teenagers. Ahí está el consejo en la lámpara para que nos pueda alumbrar el camino. There's an advice in the lamp so they can shine through our path. Pastora, quiero servir en el ministerio. Pastor, I want to serve in the ministry. La lámpara nos muestra el camino, cómo servir correctamente. The lamp shows us a way how to serve correctly. Entonces encontramos que aquellas vírgenes tomaron lámparas. So we see that those virgins took their lamps. Diga lámparas. Say lamps. La lámpara representa la luz. The lamps represent the light. La luz es la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. The light is the word of God written in our hearts. Pero también la lámpara es la palabra de Dios But it's also the word of God que nosotros leemos y recibimos. that we read and we receive. Esa lámpara siempre debe estar encendida. That lamp should always be ignited. Para que la lámpara esté encendida necesita un elemento vital, For that lamp to be ignited, it needs something vital. combustible. It needs fuel. ¿Qué pasa si este micrófono que yo estoy usando para transmitirle un mensaje What happens if this microphone that I'm utilizing to transmit a message no tiene batería o no tiene energía? does not have energy or a battery? Usted no me escuchará la voz. You would not be able to hear my voice. Entonces de nada sirve que fuera un micrófono caro. So it wouldn't matter if it's an expensive microphone. No tiene con qué funcionar. It doesn't have anything to work with. Si solo tienes la palabra así If you only have the word y like no le has this, sacado la revelación and you haven't taken out the y no revelation, no la has tomado como tuya, and you have not taken it as your own, entonces dice alguien por ahí, then someone says, el conocimiento sin
apropiarte de él knowledge without appropriating it no te pertenece. does not belong to you. Entonces sabes algo, So then you know something, pero no es una vivencia. but it's not something that you've Es lived. como tener una lámpara It's like having a lamp sin combustible. without fuel. Seguirás en tinieblas. You will stay in darkness. Por eso un elemento importante That's- en esta parábola. That's why a very important element in this parable, Las vírgenes tomaron consigo aceite. the virgins took oil with them. Diga aceite. Say oil. 5 de ellas tomaron otro elemento, 5 of them took another element, una vasija. a vessel. Diga vasija. Say a vessel. Esa vasija That vessel tenía más aceite. had more oil. Diga aceite doble. Say double portion of Pero oil. las otras But the other ones solo tomaron el aceite de la lámpara. only took the oil from the lamp Porque pensaban que en cualquier momento venía el novio. because they thought that the bridegroom would come at any moment. Pero no sabían si se podía tardar o no. But they didn't know how long he would take. Entonces encontramos So then we find que ese aceite that oil representa muchas cosas. represents many things. En la palabra de Dios es la unción del Espíritu In the Santo. Word of God, it's the anointing of the El Holy poder del Spirit, Espíritu the Santo. power of the Holy El Spirit. aceite es algo maravilloso. The oil is something marvelous. Pero yo le voy a explicar cómo sacaban el aceite. But I will explain how they would take out that El oil. aceite lo usaban en diferentes elementos. They would use it in different elements. Usted lee en la palabra cómo el aceite era usado para ungir todo el tabernáculo de Dios. You could read in the Word how they use the oil to anoint all of the En tabernacle. un momento el Señor le dice que el sacerdote tenía que ungir cada elemento, cada There instrumento, was a moment where the Lord told the priest that they had to anoint every element, cada persona que servía en el tabernáculo. every person that served in the tabernacle. Ese aceite no era cualquier aceite. That oil wasn't just any oil. Se conocía como el aceite de la santa unción. It was called the oil of the holy Era algo anointing. preparado y escogido para servir en el It tabernáculo was de Dios. something prepared and chosen to serve in the tabernacle of God. Pero las casas también necesitaban aceite. But the houses also needed oil. Un aceite que quemaban And oil that they would burn porque era simplemente para eso. because it was simply for that. Entonces usted mira dos tipos de aceite. So then you see 2 types of Un oils. aceite especial para el tabernáculo A special oil for the y un tabernacle aceite para usos comunes. and one for common use. ¿Cómo sale el aceite? How do you take out the Lo oil? primero que hacían, tomaban las olivas The first thing that they would do is take the olives y los ponían en una especie de aparato llamado prensa and they would put it in a press y oprimían aquellas olivas and they would press para those poder olives sacar el aceite. to be able to take out the oil. Según Romanos 11 y Jeremías 11, According to Romans 11 and Jeremiah el 11, Señor nos dice que nosotros somos el olivo. the Lord says that we are the olives. A Israel se le conoce como el olivo. Israel is known as the olive. Y a nosotros los gentiles, los que no somos de Israel, nos conocen como el olivo silvestre. And the Gentiles, those that are not from Israel, are called as the Es olivo silvestre. like olives. Significa que es algo extraño. It means that it's something foreign. Pero a Dios le plació poder unir de los dos un solo pueblo. But it pleased God to unite both as one people. De ahí sucede que dice un solo pueblo. That's where you see one people. Y allí donde la iglesia se convierte en Israel espiritual. And that's where the church becomes spiritual Israel. A Jesús le gustaba ir al monte de los olivos a orar. Jesus liked to go to the Mount of Olives to pray. Pero ese aceite de la oliva But that oil from the olive no salía solo con poner la semilla y sacar, exprimir un aceite. will not come out just by putting a seed and squeezing the oil. Tenía que pasar un proceso It duro. had to go through a difficult process. Y es ahí donde estas personas And it's there with the people sacaban 3 tipos de who aceite. take out 3 types of oil. Ponían las olivas They would put the y olive la prensa oprimía. and the press would oppress. Y la prensa aplastaba. And it would squeeze. Y la prensa coproducía algo que tenía que salir de ese producto. And the press would produce something that had to come out of that product. Era aceite. The oil. Diga aceite. Say oil. Hay gente que viene de una manera hasta graciosa, There podría are decir. people that come in a funny way Y mira a alguien usado por Dios. and they see someone used by God Y le dice, and they say, amada, ora por mí. beloved, pray for Póngame me. las manos. Lay hands over me. Impártame toda la unción que usted tiene. Impart all of the anointing that you have. Pregunta, I ask, ¿está dispuesto usted are you willing a pasar el proceso que esta hermosa mujer ha to go pasado through the process that this woman has gone para through estar donde está, to be where she is, para tener la sabiduría que tiene, to have the wisdom that she para tener has, la unción que tiene? to have the anointing that Porque she cuando has? usted pide la unción de otro, Because when you ask for someone else's lo que está anointing, pidiendo usted sin saber, what you're asking for without quiero knowing pasar por la prensa en la que ella está. is that I want to go through the press that she is Porque going el through, aceite no viene así por así. because the oil doesn't come just like Te van a that.
presionar. It is pressured. Vas a pasar un You will proceso. go through a Y process. la primera prensa And the first press sacaba un aceite. would take out an oil Se llama el aceite puro. that is called the pure oil. Diga aceite puro. Say pure oil. Ese lo preparaban That one was porque prepared iba a ir para la santa unción. because it was going to the holy anointing. Pero no solamente eso. But not only that, Ya las uvas machacadas por la primera prensa then the olives that were squeezed by the first press, tenían el potencial de dar otros dos they had tantos de aceite. the potential to give two types of oils. Y pasaba de nuevo la prensa. And they would go again through the press. Y lo que salía And what was coming out, era el aceite extra virgen. it was the extra virgin oil. Hoy en día usted cree que lo puede comprar ahí en las tiendas, ¿verdad? Nowadays, you think you can buy it there at the stores. Entre más extra virgen es más saludable es. The more extra virgin it is, the ¿Sabe- healthier it is. ¿Sabe por qué hay aceite de oliva y aceite extra Do virgen? you know why olive oil has extra virgin El olive precio oil? es diferente. The price is different. El extra virgen cuesta más. Extra virgin is more expensive. ¿Por qué? Why? Porque su proceso es más doloroso. Because its process is more Porque painful. tiene que de manera fina poder salir. Because it has to come out in a fine way. Pero una vez que las olivas estaban ahí en la prensa, But once the olives are there at the press, se le volvía a oprimir. they would press it Se le again. volvía a presionar. And they would pressure it Se again. movían de tal manera que saliera el producto. They would move it in such a way that the product would be able to be extracted. Ese tercer aceite se conoce That third oil is called, como el aceite sucio o común. is a common or dirty oil. Ese era el que iba para las lámparas en las casas. That's the one that was going to the lamps in the home. Le pregunto, I ask you, ¿qué tipo de aceite produce usted? what type of oil do you produce? ¿Estás produciendo aceite para el tabernáculo de Dios? Are you producing oil for God's tabernacle? ¿O tu aceite solo sirve para usos comunes? Or does your oil only work for common use? Pues sabe una cosa, Do you know something? las vírgenes prudentes The wise tenían virgins aceite puro en sus lámparas had pure oil in their lamps. y tenían aceite extra virgen en sus vasijas. And they had extra virgin olive oil in their Diga vessels. aceite puro Say pure oil y aceite extra virgen. and extra virgin. Son los dos aceites que el Señor nos está demandando. Those are the two oils that God is demanding Por from eso us. cada vez que pasamos por un proceso doloroso, That's why every time we go through a painful tú process, sientes que hay momentos que no puedes ni hablar. you feel that there are moments where you can't even speak Y gritas, and you y scream gimes, and you y cry clamas. and you cry Pero out. no te preocupes, But don't worry, porque la palabra del Señor lo dice, because the word of God says it, que esa leve tribulación momentánea. that tribulation, Diga, leve tribulación momentánea. that momentary tribulation. En otro pasaje dice, hermano, no se In sorprenda. another passage it says, brothers, do not be Cuando surprised pasen por la prueba de fuego, when you go through the test of fire, como si algo extraño les esté as pasando. if something strange was happening to Si you. no, gócense. But rejoice. ¿Sabe por qué le dice gócese? Do you know why he says to Porque rejoice? somos olivos. Because we are Y el olives, Padre está extrayendo el aceite. and the Father is extracting the Porque el oil. aceite que extrae de nosotros Because the oil that he is extracting nos from está us formando carácter. is forming our Nos está character. dando madurez. It is giving us Y maturity. ese aceite no se echa a perder. And that oil is not lost. Ese aceite está siendo acumulado para la venida del That Señor. oil is being accumulated for the coming Están of the llenas Lord. nuestras Are our lámparas, lamps pero filled? también nuestras vasijas. But our vessels will be as well. Si somos prudentes tendremos dos tantos de If aceite. we are wise, we will have two types of oils. Pero si hay insensatez, But if there's foolishness, ay Señor, no quiero pasar el proceso. oh Lord, I don't want to go through the Solo process. un poquito y aquí tengo para la lámpara. Just a little bit, that's what I have for the lamp. Dígale a su hermano, no. Tell the person next to you, no. El Señor quiere doble aceite The para las Lord lámparas. wants double oil for the lamps. ¿Dónde está la lámpara de nosotros? Where do we find our lamps? Mateo 6, 22, 23 dice, Matthew 6:22. la lámpara del cuerpo es el ojo. The lamp of the body is the eye. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará So if lleno de your eye is luz. good, your whole body will be filled with light. Pero si tu ojo es maligno, But if your eye is bad, todo tu cuerpo estará en tinieblas. all of your body will be in darkness. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, So if the light that is in you is darkness, ¿cuánto no serán las mismas then tinieblas? how great would that darkness be? La lámpara es nuestros ojos. The lamp is our eyes. Ojos viene de una letra en hebreo que es ayin.
eyes come from a word in Hebrew that is ajin. La lámpara en nuestro cuerpo nos permite tener visión espiritual. The lamp in our body allows us to have spiritual vision. Y mis amadísimos, el año que se está acercando And my beloveds, a year that is approaching es el año de la visión perfecta. is a year of the perfect Es el año vision. donde nuestra lámpara va a brillar. Is a year where our lamps will Es shine. el lámpara donde la visión de Dios va a ser clara en Where nosotros. God's vision will be clear in ¿Cuántos us. pueden gritar un gloria a Dios How en many este lugar? people can shout glory to God in this place? Entendimos que el número 10 representa el cuerpo de Cristo. So we understand that the number 10 represents the body of Christ. Que la lámpara es la palabra de Dios. That the lamp is a word of God. Que el aceite es el poder de Dios y el combustible para las lámparas. That the oil is a word of God and the fuel for our lamps. Pero también la parábola habla de un novio que viene. But it also speaks of a bridegroom that is coming. El novio es Jesucristo. The bridegroom is Jesus. Dicen que hay mujeres, que hay vírgenes prudentes It says that there are wise y vírgenes virgins insensatas. and foolish virgins. ¿Por qué vírgenes? Why virgins? Porque el esposo viene a casarse con una esposa virgen. Because the bridegroom is coming to marry a virgin bride. Encontramos que hay un siervo que anuncia que el amado llega. We see that there's a servant announcing that the beloved is coming. ¿Quién es el siervo? El Espíritu Santo que who is- prepara a la novia para su venida. Who is that servant? The Holy Spirit that prepares the bride. Entonces encontramos So then we en find Mateo 25:5. in Matthew 25:5. Vamos a ir rápidamente. Let's go quickly. Matthew Y tardándose el esposo, and the groom taking a long diga, time. y tardándose el esposo, And the groom taking a long time. cabecearon todas y se durmieron. They all became drowsy and fell asleep. Hay personas que piensan que Jesús ya no regresa. There are people that think that Jesus is not coming. Pero lo que vemos es que esa tardanza But what we see is the time that he's es la taking. manera de mostrar misericordia para un pueblo no alcanzado. It is a way of him showing mercy to the people that have not been reached. Es fácil decir, Jesús, ven, ven por mí. It's easy to say, Jesus, Jesus, come for me. De hecho, hay mucha gente que grita, Jesucristo, ven In pronto. fact, there are many people that shout and say, Jesus, come soon. Porque tienen muchas deudas y no quieren pagarlas. Because they have many debts and they don't want to pay Ya them. no aguanto esta casa. Ven, Jesús. Oh, Jesus comes, I can't take it anymore. Jesús no viene todavía por misericordia al que está perdido. Jesus is not coming yet because of mercy for Por- those that are lost. Porque está esperando que su novia con su lámpara empiece a anunciar que el Señor viene pronto. Because he's waiting for the bride to announce that the groom is coming soon. Dice que el novio se tardó. It says that the bridegroom took a En long la palabra time. encontramos muchas veces que el Señor retardó su juicio y su castigo por In the misericordia. word, we see many times that he took a long time in judgment because of mercy for the Él, people that él were lost. retrasó el tiempo. He delayed in time A un hombre que se llamaba Ezequías le dio 15 años más de vida. to a man called Hezekiah who he gave 15 years more of life. Cuando Josué estaba peleando, hay una batalla, detuvo el sol por 23 When- horas y 45 When minutos. Joshua was fighting, he delayed the sun for 25 hours. Entonces los estudiosos de la NASA han encontrado que toda la historia le falta un día. So the people of NASA found that there was a day that they were missing 25 ¿Dónde está ese hours. día? Where is that day? Cuando el Señor retrasó el tiempo allá en el campo donde estaba peleando Josué. When God delayed that day in that camp where Joshua was fighting. Y cuando allá en el libro del profeta retrasó 15 minutos para dar un testimonio a aquel hombre que le iba a dar más And in the tiempo. book where he delayed 15 minutes to give a message. Muchas veces Dios no se apresura a soltar su juicio Many times God does not rush to release his judgment sobre una nación porque hay un intercesor clamando por justicia. over a nation because there's an intercessor crying out for justice. El Señor envía 2 ángeles y le van a decir a Abraham que van a destruir una ciudad. The Lord sends 2 angels to Abraham to tell them that he's going to destroy a city. Y Abraham se pone como intercesor hablando con Dios y le dice, vas a destruir al justo juntamente con el injusto. And Abraham stands there and talks to God and says, are you going to destroy the just with the unjust? Mire, el Señor ya había enviado los ángeles. The Lord had already sent the angels. Era voluntad de él decirle o no a Abraham. It was his will to say yes or no to Abraham. Pero donde hay una iglesia intercesora, But where- muchas veces no viene el juicio de Dios. But when there's a church that intercedes, many times the judgment will not come. Hay gente que se llena la boca diciendo, América ha provocado a Dios y viene el juicio. There are people that open their mouths saying that America has provoked God and judgment is coming. Porque ciertamente el comportamiento está trayendo que haya maldición y juicio. Because surely the behavior that we have shown has brought judgment. Con tristeza miramos cómo hay jóvenes que de la noche a la mañana toman un arma y hacen una masacre en su propia escuela. With sadness, we see that there's young people that from one day to the next grab a gun and destroy people. Y decimos que América le ha dado la espalda a Dios. And we say that America has turned their backs on God. Pero yo le estoy haciendo un llamado a la iglesia de I'm Jesucristo. doing a calling to the
the church of Jesus Christ. la que tiene la autoridad en el reino para detener el juicio de Dios sobre su That has the nación. authority in the kingdom to stop the judgment of God over a nation. Así como hizo Daniel y se presentó al Señor y dice, toda la nación hemos pecado. Just like Daniel said, and he said all of the nation has sinned. Así el Señor está preparando su iglesia para que se levante como la intercesora de los últimos The tiempos. church is preparing his church to wake up as an intercessor of the end times. No se goce cuando alguien profetiza que hay juicio para América. Don't rejoice when someone prophesies that there's judgment for Sienta America. dolor en su corazón porque aquí vive usted y vive a sus seres Feel amados. pain in your heart because you live here and so do your loved ones. Y hay generaciones que si el Señor viniera hoy se quedan y se pierden por una eternidad. And there are generations that will be lost for eternity if he was to come today. ¿Por qué la iglesia no tiene un sentido de urgencia para predicar la palabra? Why is that the church doesn't have a sense of urgency to preach the word? Porque ella misma se ha olvidado qué significa eternidad. Because she has forgotten what eternity means. Para ponerle un ejemplo sobre eternidad, léalo, escuche lo que le voy a decir. Let me give you an example of eternity. Listen to what I'm about to say. Como todo en el mapa de Estados Unidos, piense que es una gran arena. Like in the map of the United States, they feel like it's a big arena. Y hay un pequeño pajarito tomando solamente un grano de arena a la vez. And there's a little bird taking out one grain of sand at a time. Y ese pajarito va de aquí hasta la luna. And that bird will go from here to the moon. Solamente con un granito de arena en su boca. Only with one grain of sand in its mouth. Cuando termina de llevar toda esa arena, que es todo el mapa de Estados When they Unidos, stop bringing all that sand, that is the whole map of the United States, acaba de pasar un segundo de la eternidad. a second in eternity has taken place. Hay un pueblo que necesita ser alumbrado. There's a people that needs to Por to eso la need the novia light. tiene lámparas That's why the bride has y tiene lamps. aceite doble. And they have double portion Porque of tiene oil una función. because they have a job Mientras to el do. esposo llega, Until the bridegroom la comes, novia se prepara. the bride La prepares novia se herself. prepara. The bride La prepares novia se herself. prepara. The bride prepares Anunciando herself, que el novio está a las puertas. announcing that the bridegroom is at hand. El novio llegó cuando tenía que The llegar. bridegroom came when he needed to La come. palabra de Dios en el verso 6 dice que llegó a medianoche. The word of God says that he came at midnight. Medianoche representa el momento de tribulación, de crisis. It represents the moment of tribulation and crisis. La hora más oscura. The darkest hour. Nadie se espera que algo va a pasar a medianoche. No one expects something to happen at midnight. Pero ¿cuántos saben que hay cosas sucediendo a But medianoche? how many people know that there are things that happen at midnight? El novio llegó cuando nadie lo The esperaba. bridegroom came when no one expected En el him. verso 7 dice In verse 7 it que says todas ellas que estaban cabeceando y durmiendo se levantaron. that all of the ones that were asleep awoke. Las 10 se despertaron, All 10 woke up, ¿verdad? right? Después dice que Then en el it's- verso 8, in verse 8 it says, leámoslo por favor. let's read it please. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes. The, Sí. the foolish one said to the wise, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. give us some of your oil, our lamps are going out. Todas habían caído dormidas, They had all fell asleep. pero al escuchar que venía el amado, todas But despertaron. when they heard that the beloved was coming, they all woke up. Y en el momento del despertar se dan cuenta And when they woke up, they realized las que estaban listas y las que no lo estaban. those that were ready and those that were not. No importa cuánto crees que estás dormido, It doesn't matter how much you think you're acumula asleep. aceite para tu lámpara. Accumulate oil for your Acumula lamp. aceite para tu vasija. Gather oil for your Porque vessel. ciertamente el esposo viene pronto. Because surely the bridegroom is coming Va a llegar soon. gente que te va a querer quitar de tu unción. People will try to take away from your anointing. Va a haber gente, es aquella gente, por favor ora por mí, porque a ti te escucha más Dios. People that will say, come and pray for me because God listens to you more. Dile, te invito al tabernáculo y clamemos delante de Dios los dos. Tell them I invite you to the tabernacle. Let's both cry out Busca to un the momento Lord. en tu casa para orar, porque a ti también te escucha. Look some time in your home to pray because he hears you Hay also. gente que anda viendo tu aceite para quitártelo, There are people that are looking at your oil to take it away from you. pero lo que quieren quitarte es tu proceso y tu gloria. But what they want to take away from you is your process and your glory. Ellas dicen, dennos de su aceite. They say, give me of your oil. Dígale a su hermano, Tell the person te next to amo you, con mucho de todo mi corazón, I love you with all of my heart. pero mi aceite es para el amado cuando venga. But my oil is for my No beloved me when he pidas comes. aceite, dígale. Do not ask me for my Produce oil. tu propio aceite. Produce your own Produce oil. tu aceite doble. Produce your double portion of oil. Miren qué tremendo. Danos de usted vuestro aceite, dicen. They say, give me some of your oil. ¿Qué significa eso? What does this mean? Enséñennos a ser santas. Show us how to be Hay holy. gente que solo tiene la palabra, pero perdió el poder de ella. There are people that only have the word but lost the power of
of it. Así como dijo Job, de oídas te había oído. Just like Job said, I had heard you about you. Tienen un concepto de reino, pero no lo practican. They have a concept of kingdom, but they do not practice Llegó el it. tiempo que la novia del Señor se prepare, The time has come for the bride to be ready, conociendo, knowing, abrazando, embracing, recibiendo y receiving, poniendo en práctica la palabra de and Dios. putting the word of God to ¿Cuántos practice. dicen amén? How many people say amen? Mire el verso 9 dice, Look what verse 9 says. mas las prudentes respondieron diciendo, No, they replied, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. there may not be enough for both of us and you. Instead, ¿Quiénes son los que venden el aceite? who are the ones that sell the oil? Aquellos que están enseñando la palabra de Dios en plenitud tienen abundante aceite. Those that are teaching the word of God have an abundance of oil. Y mire qué tremendo. And look how tremendous. La palabra sigue The diciendo, word continues saying, pero mientras ellas iban a comprar, but while they were on their way to buy the vino el oil, esposo. the bridegroom arrived. Tú no sabes la hora ni el día, You don't know the hour or the day, pero cuando estás preparado con aceite doble, but when you're ready with a double portion of no oil, importa la hora que vengas, tú lo vas a it doesn't escuchar. matter what time he comes, you Tú lo will vas a listen. recibir. You will receive ¿Cuántos him. pueden decir amén? How many can say amen? Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, Verse 10 says, but while they were on their way to buy the oil, vino el esposo. the bridegroom Y las arrived, que estaban preparadas and the virgins who were ready entraron con él a las bodas went in with him to the y wedding se banquet, cerró la puerta. and the door was shut. En Revelación dice la palabra, In the Revelation, the yo word says, estoy a la puerta y llamo. I am at the door and I knock. En la actualidad él está llamando a la puerta del corazón, Right now, he is calling at the heart of the door pero of your heart. llegará el tiempo But the time will come donde las que no estén preparadas where those that are not ready van a estar tratando de tocarle la puerta a will be él. knocking at his door. Y aquí hay algo bien tremendo. And there's something tremendous Se here. cerró la puerta. The door was shut. Cuando estaba el tiempo de Noé, When the times of Noah, they were in the el times of Señor le Noah, dice, construyeme un arca con una sola puerta. the Lord said, build an ark with just one door. Y vemos la figura de Jesús que dijo, yo soy la puerta. And we see the figure of Jesus saying that I am the door. Cuando la familia de Noé y todos los animalitos entraron, When all of the animals and all of Noah's family entered, Noé no tuvo que cerrar la puerta. he did not have to shut the Dios door. la cerró. God shut Y the door. aunque la gente de afuera lloraba, And although the people outside were crying, y aunque la gente de afuera estaba ahogando, and they were screaming Noé, and drowning, ábrenos la puerta. they begged, they said, Noah, please Aunque open the Noé door. hubiera querido abrirles la puerta, Even if he had wanted to open the door, aquella generación con oídos cerrados que le estuvo predicando por 120 años, that generation that he was preaching to for 120 years, él ya no podía porque la puerta la cerró Dios. he could not open that door because God himself shut that door. Dice que la puerta se va a cerrar. It says that the door will be shut. Hoy está abierta la puerta, Now the door is pero open. llegará el momento que el amado llega But the time will come where the beloved y is él coming, mismo cerrará la and puerta. he himself will shut Las the door. imprudentes decían, ábrenos la The puerta. foolish would say, open the door. Pero el Señor dijo, But the Lord said, después vinieron, dice el verso 11 then también. verse 11 says, Después vinieron también las otras vírgenes. later the others also came. Dígale, hay otras Say vírgenes. there are other virgins. Hablando del cuerpo de Cristo. Speaking of the body of Christ. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Saying, Lord, Lord, they said, open the door for us. Esa palabra Señor significa dueño, almo, Dios. That word Lord means owner, God. Y el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. But he replied, truly I tell you, I don't know you. Ellas se oían bien espirituales. Señor, Señor, ábrenos. They felt very spiritual. Please Ya open. compramos aceite, We- ya tenemos. We already bought the oil. We have oil now. Pero la respuesta del Señor en el verso 12. But his answer in verse 12, Mas él respondiendo dijo, but he replied, de cierto os digo que no os conozco. truly I tell you, I don't know you. La palabra conozco tiene muchas denotaciones. The word know has many meanings. Hay una denotación que significa intimidad sexual. One of them is sexual intimacy. Usted lo lee desde Génesis cuando dice, y Adán conoció a su mujer y ésta concibió hijos. You read it in the book of Genesis where it says that Adam knew his wife and they had children. Habla de esa relación íntima sexual. It speaks of that sexual relationship. Cuando estaban en Sodoma y Gomorra, la gente que miró los ángeles entrando a la casa de Lot, When they were
in Sodom and Gomorrah when the people that saw the angels enter Lot's house. Le decían, Lot, vimos que entraron unos hombres, ábrenos, sácalos para que los conozcamos. They would say, Lot, we saw that some men enter your house, open the door so we can know them. No se refería, ¿cómo estás? ¿Cómo te They llamas? weren't talking about, oh, how are you? What En is la your misma name? palabra queremos tener intimidad con ellos. It is the same word. They wanted to have intimacy with them. Pero también la palabra conocer significa, But the word know also means, no te conozco en la intimidad. I don't know you in intimacy. Entonces, aunque estas vírgenes eran parte del cuerpo de Cristo, Although these virgins were part of the body of Christ, el mismo novio dijo, the groom himself no said, las conozco. I do not know you. Les está diciendo, He is saying, ustedes conocen el protocolo del reino. you know the protocol of the kingdom. Ustedes saben cómo funciona una boda. You know how a wedding works. Que cuando está el banquete o está toda la ceremonia, And when the whole banquet and ceremony is there, una vez que los novios entran a la recámara, once the bridegroom and the bride que enter está their preparada bedroom, para ellos, that is prepared for them, nadie puede interrumpirlos. no one can interrupt them. Porque por 7 días consumarán su matrimonio. Because it will consume their marriage for 7 days. Esto equivale a la pareja que se casa y se va de luna de It miel. is equivalent to the couples that get married and go on a honeymoon. Es ustedes los que llevan su luna de miel, su papá, su mamá, sus abuelos, sus tíos. Are you the ones that take your whole family to ¿O your quiere estar a honeymoon? solas? Or do you want to be Porque hay alone? un tiempo de intimidad, de descubrir. Because it's a time of intimacy, of discovering each other. Entonces estas imprudentes dicen, ábrenos la puerta, So these Señor. foolish virgins said, open the door, Lord. Y Él les está diciendo, no las conozco. And he is telling them, I do not know you. Eso significa, That aunque means, son parte de mi familia, although you are part of my las family, amo, I love son you, parte de los invitados a la boda, you're part of the guests to the pero wedding, en la habitación, but in the en bedroom, nuestra intimidad, in our solo hay intimacy, lugar para mí there's only a place for y me para mi esposa. and for my bride. Eso les está diciendo. That's what he's saying. No tienen aceite, You don't have oil. no se prepararon, You didn't prepare no yourself. son parte de la novia, You're not part of the aunque bride. son pueblo. Although you're people. No es lo mismo un invitado que la novia. The guest is not the same thing as a bride. El amado reconoce desde lejos su novia. The beloved recognizes his bride from Puede afar. aparecer alguien incluso con un vestido de novia It could be any other person, even with a wedding dress. para jugarle una broma a los novios. Play a joke on the groom. Pero el amado dice, esa no es mi novia. But the beloved knows and Esa says es that's una not my invitada a la bride. boda. That's just another La guest. pregunta es, The question is, ¿te conformarías con solo ser un invitado a las bodas? would you be okay with just being a ¿O guest to the quieres ser wedding? la novia? Or do you want to be the ¿O bride? quieres ser la esposa? Or do you want to be the bride? ¿Te conformarías con ser un simple siervo de Would you Dios? be okay with just being a simple servant of ¿O God? quieres ser la dueña Or do you want to be de the todo lo que el wife, Señor tiene? the owner of everything that God has? Hay un proceso, There's a hay process. condiciones. There are conditions. No es lo mismo alguien que se santificó toda su vida. It's not the same thing as a person that sanctified their whole Y life. viene otro y va a tener la misma recompensa. And another comes and has the same reward. Hay muchas cosas del reino que no entendemos. There are many things of the kingdom that we do not understand. Pero Dios les estaba hablando en un lenguaje que ellos comprendían. God was speaking to them in a language that they would understand. ¿Cuáles son las características de la novia que el What are- Señor viene a What are buscar? the characteristics of the bride that the Lord is coming for? En Génesis 24 nos habla de otro ejemplo. Genesis 24 speaks of another example. Dice la palabra que estaba Abraham. The word of God says that Abraham was Su there. esposa acababa de morir y su hijo Isaac estaba His en luto. wife had just died and his son was in mourning. Y de repente le dijo a su siervo más antiguo y más amado. And suddenly he told his servant, his beloved servant, El nombre de este siervo era Eliezer. the name of that servant was Eliezer. Los que saben, Ezer significa ayuda idónea, el que rodea, el que ayuda. It means helpmate, the one that surrounds and helps. Entonces vemos a Abraham tipo del Padre Celestial, So we see Abraham as a type of the Heavenly Father, llamando a su siervo fiel llamado el Espíritu Santo. calling his faithful servant called the Holy Spirit. Y le dice, quiero que vayas a buscar la esposa a mi hijo. El hijo era representación de Jesús. The son was representing Jesus. He said, Vemos a Abraham, vemos a Eliezer y vemos a Isaac. we see Abraham, we see Eliezer, and we see Isaac. Y le dice, toma contigo estos 10 camellos. And he says, take with you these 10 camels. Diga 10. Say 10. ¿Qué les dije que representaba el 10? What did I tell you that 10 represented? Todo el cuerpo de Cristo. All of the body of Christ. Vemos la misma figura. We see the same figure. Y le dice, ve a mi pueblo He said, go to my people a buscar la esposa a mi hijo. to find a wife for my son. ¿Ve que el Señor se está refiriendo a su pueblo? You see that the Lord is referring to his people? Le dijo, no vayas a una nación He said, extraña. don't go to a foreign land. Tiene que ser de mi
mi pueblo. It has to be from my people. Ahí la palabra nos está diciendo That's what the word is telling que us. todos pueden ser pueblo de Dios, That we can all be people of God. pero hay una novia que está escogida dentro del pueblo. But there is a bride that has been chosen from within the Y ahí people. empezamos a ver con las características And there we start seeing the characteristics de aquella joven que fue escogida llamada Rebeca. of that woman that was chosen called Rebecca. Rebeca tenía muchas características. She had many characteristics. Ahí mismo le doy por tarea que usted por favor lea todo ese Génesis 24, es maravilloso. Your homework will be to read all of Genesis 24. It's a marvelous book. Primeramente decía que Rebeca era virgen, It first said that Rebecca was a virgin. porque la palabra dice, y al llegar la hora donde las doncellas iban al pozo a buscar agua, Because the word says that when the virgins would go to the well to get water, las mujeres casadas iban a diferente hora. the married women would go at a different hour. Pero había un momento donde llegaban solo las vírgenes, las But doncellas. there was a moment where only the virgins would come and get Y water en to ese the well. momento Eliezer llega ahí al pozo. And at that moment, that's when Eliezer came into the well. Eliezer tenía una señal. He had a sign. Dijo, la mujer que me diga, yo te voy a dar de beber y a estos camellos, que sea ella la esposa de mi Señor. He had a sign. He said, the woman that says, I will give you to drink and also the camels to drink. That would be the sign. Rebeca había ido muchas veces a ese pozo. Had gone many times to that well. El pozo representa la palabra de Dios. The well represented the word of El God. agua representa la palabra de Dios. The water represented the word of La God. iglesia del Señor The church of God se está lavando a través del agua, is being cleansed que es su through the palabra. water. That Se is His word. purifica, It se is purified, santifica, sanctified. se prepara. It prepares. Porque una de las características de la verdadera novia Be one of the characteristics of the true es bride que es santa, is that she is holy. santa. Holy. También dice It also que es says vencedora. that she's an overcomer. Cualquiera de las jóvenes hubiera sido escogida. It could have been any of the other young women. La palabra no lo menciona, pero quizá Eliezer le preguntó a otras doncellas. The word doesn't mention it, but maybe he asked other Y aquellas por virgins. miedo ni siquiera le dirigieron la And palabra y maybe se because fueron. of fear, they didn't even say anything back and they left. Pero la que venció ahí fue Rebeca. But the overcomer was Rebecca. No es como comiences la tarea o la carrera, sino como la It's not how terminas. you start the race, but how you end the race. Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Matthew 24 says, those that persevere to the end, that one will be saved. La novia es santificada. The bride is sanctified. No solamente te conformes con ser salvo y justificado, Don't only be comfortable with being justified, sino and ser saved, sumergido en la palabra de Dios. but be submerged in the Ser word of sumergido God. en la presencia de Be Dios. submerged in the presence Ser of God. sumergido en la ley del Señor. Be submerged in the law of the Lord. Porque ahí encontrarás santificación. Because there you will find sanctification. Esta esposa era alguien peculiar. This bride was a peculiar person. Significa que no era igual que el It, de los it demás. means that she was not the same Te like the pregunto, others. iglesia del Señor, I ask you, church of the cuando Lord, te llevas con tus amigos de trabajo que no conocen a Dios, ¿ven que tú eres diferente o eres igual? when you're with the people that work with you, do they notice that you're different or they think you're the same? Cuando te reúnes con los miembros de tu casa que todavía no conocen al Señor, ¿eres igual o eres When you diferente? gather with the members of your house, do they notice that you're different or are you the ¿Será same? que la gente ve la diferencia en ti o eres igual que el resto? Could it be that people see the difference in you or are you just like the rest? Porque la novia del Señor es diferente al resto. Because the bride of the Lord is different than the rest. Ella es obediente, She's obedient. demuestra los dones del She Espíritu. shows the gifts of the Spirit. ¿Cómo se demuestran los dones del How do you Espíritu? show the gift of the Spirit? Así como cuando alguien pone a disposición de Dios todo lo que le ha entregado. Just like when someone gives to God everything that He has given to Si them. tú tienes un don, ministralo a alguien y esa es una forma de demostrar que también tú eres novia del Señor. If you have a gift, minister it to someone else, and that's how you show that you're the bride of the groom. Esta joven había ido muchas veces al pozo, This young woman had been to the well many pero times, ese día en específico encontró su destino. but that day she found her destiny. Ella había visto todos los siervos que allá llevaban a sus bestias a tomar agua, She had seen all of the servants that came to bring their animals to drink water, pero vio algo diferente en este siervo. but she saw something different in that servant. Muchas personas pierden su destino porque nunca pasan tiempo en el pozo. Many people lose their destinies because they don't spend enough time in the Sabemos well. de farándula, sabemos de moda, sabemos de noticias, We know about the news and about style, pero no sabemos nada sobre la palabra de Dios. but we don't know anything about the Word of Y hasta God. que no tengamos encuentro personal en el pozo, And until we have that personal encounter in the well, no vamos a encontrar el destino. we will not be able to find the destiny. Alguien que estará con vida en Is este there día. anybody alive today? Mire qué tremendo. Look how tremendous. Génesis 24:58.
Genesis 24:58. Eliezer fue y le dijo a la muchacha, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? He went and asked her, "Who are you? Where are you from?" Y ella le empezó a hablar y dice, quiero ir a tu casa a decirle a tus padres. And he said, I want to go to your house and speak to your parents. Cuando llega allá se presenta y le dice, When he arrived, he presents himself and dicen los says, padres, he says to the parents, este hombre vino a buscar esposa para para el hijo de su señor. this man came to find a wife for his Pero le vamos a Lord's son. le vamos a preguntar a la doncella si ella quiere ir. But we're going to ask her if she wants to go. Porque Dios no va a usar nada a la fuerza contigo. Because God will not force you to do anything. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. The Lord says, come and we will be together. El Señor nos dice, escoge la vida, no escojas la muerte. The Lord says, choose life, not death. Cuando estaba Caín a punto de matar a su hermano, When- el Señor lo sabía. Cain was about to kill his brother. The Lord knew it. Y le dijo, yo sé lo que hay en tu corazón, hay pecado en ti. And he said, I know that there's sin El in pecado you. está a la puerta. The sin is at the door. ¿Te puedes enseñorear de él o dejas que el pecado se enseñoree de ti? You can be Lord of it, or you can allow it to be the Lord of you. Dios ya conoce todo, God knows pero everything. nos deja a nosotros la decisión. But he allows us to make the decision. Él está hablándole a la novia en este día. He is speaking to the bridegroom Él le today. está hablando a su pueblo en este día. He's speaking to his people today. Así como los padres de Rebeca dijeron, Just like Rebecca's parents said, nosotros podemos tomar una decisión, we can make a pero decision. le vamos a preguntar a la doncella si es ella la que quiere ir. We're going to ask the virgin if she wants to go. Yo estoy dando un mensaje en este día, I'm giving a message today, pero dependerá de ti si lo tomas o lo dejas. but it'll depend on you whether you take it or leave it. Y en el verso 58 vemos a Rebeca And in verse 58, we see Rebecca con una respuesta contundente. with a very important answer. Le preguntaron, ¿irás con él? They asked, will you go with Y this ella man? respondió, sí iré. And she said, I will go. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque la novia del Señor Because the bridegroom no espera, does not no wait, hace pausa. does not Ella delay. obedece. She obeys. Ella conoce la voz de Dios. She knows the voice of Ella God. sabe que el conocimiento del Señor es poderoso. She knows that the knowledge of God is powerful. Ella sabe que el propósito de Dios es grande She knows that the purpose of God is great. y obedece And she obeys sin temor. without fear. Ella se preparó toda su vida para eso. Prepared her whole life for Hasta this. ese momento no conocía a Isaac, Up to that moment, she did not know Isaac. pero sabía que había propósito But she knew that there was purpose. y estaba lista. And she was ready. Eso es lo que busca el Señor. That's what the Lord is looking for. Viene el Señor The Lord is y su coming. novia tiene que estar lista. And his bride has to be ready. Mire qué tremendo. Look how tremendous. ¿Por qué la gente hoy no quiere ir al pozo? Why is it that people do not want to go to the well? Se invitan a conciertos, You invite them to se concerts. invitan al parque, You invite them to the se park, invita a la diversión to any fun y place. la gente hace lo que sea por ir, And people do whatever they have to do to go. pero se invita a un congreso, But if you invite them to a se te congress, invita a una reunión to a y meeting, le pones una y mil excusas and they'll give you a whole bunch of excuses porque no quieren ir al pozo, because they do not want to no go to quieren the un well. encuentro con la They palabra. don't want to have an encounter with Y the mientras word. retrasan su encuentro con el pozo, And as they delay their encounter with the well, están retrasando su destino. they're delaying their destiny. Muchos ya partieron Many of them y already no left, conocieron su destino. and they did not know their Y destiny. otros en el poco tiempo que vivieron, And others, in the little bit of time that they su lived, destino se cumplió a their plenitud. destiny was completely fulfilled. ¿Eres tú de los que van al pozo Are you one of the ones that goes to the o well? eres el que pones excusas? Or are you the one that La gives respuesta es excuses? tuya. The answer is you. En Efesios 5:27 In Ephesians 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, it says just in presenting themselves as una iglesia a gloriosa, glorious church que no tuviera mancha ni arruga, that did not have a wrinkle or ni blemish cosa semejante, or any such thing, sino que fuese santa y sin mancha. but was holy and without stain. La palabra aquí, sin mancha, Here the word without stain no se refiere solamente a alguien sin pecado. is not just someone without sin. Es una palabra hebrea llamada tamim. It is a Hebrew word called Diga tamin. tamim. Say tamin. Una vez más, diga tamim. Say it again, tamin. Esa palabra tamim que That word encontramos tamin that we find, significa perfecto, it means perfect, sin defecto, without defects, incuestionable, without question, íntegro y entero. full of integrity. Significa completo, It means complete, lleno, filled, balanceado, balanced, maduro. mature. Cuando el Señor dice que se encontró con Abraham When the Lord says that he found himself with Abraham, y le dijo, Abraham, and he said, ve Abraham, delante de mí, sé perfecto. go before me and be perfect. Pero no era la palabra que nosotros pensamos como perfecto. It wasn't the word that we know as perfect. Por eso hay gente que dice, yo no soy perfecto. That's why people say, I'm not perfect. Porque piensa que perfecto es sin defecto. Because they think that being perfect is someone that doesn't have any Pero doesn't make perfecto mistakes. en la Biblia significa tamín. But the perfect in the Bible means tamin. Significa alguien maduro, Means a mature person. alguien balanceado, Someone that is alguien balanced. lleno, Someone that is alguien filled. completo, Someone that is alguien complete. entero, Someone whole. alguien sin defecto Someone without defects. delante de Dios. Before God. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. That is the church that he's coming Una to get. iglesia madura, A mature una church.
iglesia que se entrega. that gives Una themselves, iglesia que va adelante. a church that goes Porque ahead sabe que el amado viene pronto. because they know that the beloved is coming soon. Hay condiciones para ser la novia del There are Señor. conditions to be the bride of No the todo Lord. el que recibió la palabra Not everyone that received the y word hizo la oración de fe and did the prayer of faith es novia. is the Hay un bride. proceso para eso. There's a process for it. Es como los jóvenes It's aquí. like the young people. Pueden entender, miren, nos damos cuenta de jóvenes que tienen una amistad por 10 años. We realize of young people that have a friendship for 10 years. Viajan juntos, They travel se together. conocen, They know each other. comparten, They son share. amigos, They're friends. pero nunca se casan. But they never get married. No están interesados They're not interested. porque son amigos. But because they're friends. Pero llega la novia, But the bride comes. llega aquella persona especial That special person y comes. dicen, esta es, And they say, that is the one. esta es. That's the one. ¿Y qué te pasó? Y aquí a mi amistad que tenías de 10 años, And what happened with the friendship that you had? no es que será mi amiga, Oh, that was just my pero friend. esta es. But this is the ¿Cómo one. lo sabes? How do you En tu know? interior hay un testimonio. There's a testimony Dice, ella inside va a of ser you la madre de mis that hijos. says that she Ella will va be a the ser mother mi of my children. complemento. She will complement Ella es me. la elegida. She is the chosen one. Entonces hay condiciones para ser la So elegida. there are conditions to being the chosen one. Ser escogidos primeramente. Being chosen first. Amar a Dios con todo el corazón To love God with all of your heart y a los demás como a nosotros mismos. and others like ourselves. Tener temor de Dios, Have fear of God. guardar sus mandamientos, Keep His commandments. conocer su voz, Knowing His voice. servirlo. Serving Son Him. condiciones de la novia. Those are conditions of the No bride. olvidar lo que hemos leído en la palabra, Not forgetting what we've read in the Word, sino ponerla en práctica. but doing it. Guardar su palabra en una relación diaria. Keeping His Word with a daily Tener relationship. una relación horizontal con Dios, Having a horizontal relationship with pero God. también una relación vertical con A Dios y vertical horizontal con el relationship with pueblo. God and horizontal with the people. Distinguir entre lo santo y lo impuro. Distinguish between the holy and the impure. Todas esas son algunas de las condiciones de la novia. All of those are several conditions of being the bride. ¿Cuál es la belleza de la novia? What is the beauty of the bride? Ella se prepara a sí misma para su novio. She prepares herself for the Hoy el groom. Señor te está preparando. Today the Lord is preparing ¿Cómo te you. preparas para el How Señor? do you prepare for the Lord? Viviendo para Él. Living for Lee Him. la palabra. Reading the Word. Órale al Señor. Pray to the Lord. Pastora, tengo meses sin orar. Pastor, I haven't prayed for months. Comienza hoy. Begin today. Empieza de esos 5 minutos y que vayan creciendo. Begin those 5 minutes and let it continue to grow. Ayuna por eso. Fast for this. Renueva tu mente. Renew your mind. Cambia los hábitos. Change the habits. La belleza de la novia es interna. The beauty of the bride is internal. La novia se prepara para el encuentro con su The amado. bride prepares for the encounter with her Cada vez beloved. que nos reunimos aquí estamos anunciando que el Señor Every viene time we pronto. gather, we're announcing that the Lord is coming soon. Este solamente es un ensayo para lo que vendrá. This is only a preamble for what is to come. La belleza de la novia The beauty of the es bride porque ella sabe lo que debe hacer cuando llega al lugar secreto. is because she knows what to do when she gets to the secret Ella le place. sirve a su pueblo, She serves her people, así como hizo Rebeca, just like Rebecca que did, le dio de beber a todos aquellos 10 camellos, that she gave water to Con every un one solo of the camels cántaro. with one jar. porque la iglesia se prepara para servir al pueblo. Because the church prepares itself to La serve belleza the de la people. novia está en su The obediencia. beauty of the bride is in her obedience. La belleza de la novia es que ha venido al pozo y ha sido transformada. The beauty of the bride is that she has come to the well and has been transformed. Ella se adorna a sí misma She adorns herself con lo que Dios le ha dado. with what God has given Todos her. los dones y talentos son para adornar la All of the iglesia. gifts and talents are to adorn the Es church. maravilloso ver cómo alguien hace milagros. It is marvelous to see how people do Es miracles, maravilloso ver cómo alguien ayuda a alguien. how people help others, Cómo alguien predica la palabra. how people preach the Cómo alguien word, libera a alguien. how people deliver Esos son los someone else. adornos de la novia. Those are the embellishments Es of the bueno bride. ponerlos al servicio del pueblo. It is good to use them to serve the people. Pero la novia no solamente se adorna, But the bride doesn't only adorn sino herself, que guarda sus vestiduras blancas But para que el novio la she reconozca. keeps her garments clean so that the groom could recognize her. ¿Cuál es la diferencia What is the difference entre los siervos y la esposa del Señor? between the servants and the bride of the Lord? En el cuerpo de Cristo hay siervos. In the body of Christ are servants. Los siervos buscan ser vistos, The servants want to be seen, buscan la aprobación del amo, want the approval of buscan the agradar people, al amo con lo que hacen. want to please the people with what they do. La esposa busca agradarlo a él. The bride wants to please him. La esposa tiene una relación cercana con el The amado bride has a personal relationship with por her su beloved. relación diaria y absorbe la esencia de su Because amado. of their daily relationship, she absorbs the essence of her Cuando beloved. absorbemos la esencia de Dios, When we absorb the essence of nuestro God, carácter cambia our character changes y vamos madurando and we begin to y vamos mature siendo diferentes. and we become different. Poco a poco te das cuenta que aquel mal genio va menguando. Little by little, you realize that that bad attitude will begin to change. Poco a poco vas viendo como la mentira que había en ti
se va disipando. You begin to notice how little by little the lies in you will leave you. Que los anhelos de pecar van disminuyendo. That the desires of sin will be diminished. Porque cuando te das cuenta que eres novia de Jesús, Because when you realize that you're the bride of no te Jesus, quieres perder nada de su venida. you don't want to lose anything of his coming. preparas, You Te prepare yourself. santificas, You sanctify buscas el yourself. aceite doble. You seek the double portion Porque of oil. ciertamente, Because surely, cuando nadie lo espera, when no one expects el him, amado viene. the beloved comes. Santo. Holy. ¿Cómo nos preparamos para ser ese esposo? How do we prepare ourselves to be that bride? En una boda hebrea había muchos elementos. There was a lot of elements in a Hebrew wedding. Todo comenzaba con una cena de compromiso. Everything started with a dinner when they get engaged. Después el novio llevaba un dote a los padres para decir, esta es una garantía Then the groom would bring a gift to the parents as a guarantee. que voy a hacer un compromiso y voy a preparar una casa para ella. I am committing and I will prepare a house for her. La garantía de nosotros se llama el Espíritu The Santo. guarantee for us is the Holy Spirit. Se llama el Espíritu Santo. It's called the Holy Spirit. Después venía una copa que compartían ambos Then they would share a cup y ambos tomaban de ese vino. and they would both drink from that wine. Si la novia no tomaba, significa no recibo tu If compromiso. the bride refused to drink, it meant that she did not want the commitment. Por eso en la boda Jesús dijo, That's why in the wedding Jesus o en said, la cena dijo Jesús, or in the supper Jesus said, tomad, comed, este es mi cuerpo. drink and eat, this is my body. Beber, este es mi sangre. Drink, this is my En el blood. nuevo pacto. In the new covenant. Ambos novios tomaban aquel vino Both bride and groom would drink from the wine. y el novio quebraba aquello diciendo, nuestra intimidad solamente es para nosotros And the dos. groom would break that and say the intimacy is only for us. Cuando la novia recibía el compromiso, se sellaba el compromiso. When the bride would receive the commitment, it was sealed. Entonces era asignado un amigo del novio cerca de la novia Then there was a friend of the groom assigned para close to the bride cuidarla, to take care of para her, adornarla, to adorn para her, proveerle to provide los regalos que el novio enviaba. the gifts that the groom would send. Porque la novia tenía que usar el día de la boda las ropas que el novio había escogido Because a bride had to use the clothing that the groom would Las choose for her, joyas the y jewelry, todos los elementos que él le había enviado. and all of the elements that he would send. Esa es la labor del Espíritu Santo con su iglesia. That is the job of the Holy Spirit Él with no his es church. el novio, He is not the él es el groom. amigo del He novio is a friend que of the está groom preparando su iglesia, that is preparing que the la está church, adornando, that is que la adorning está the church, santificando, and is que la está sanctifying, empoderando, and is que la está empowering the cuidando church, that is taken care of para la venida del Señor. for the coming of the Lord. Luego que esta novia recibe el sello, Once the bride receives the seal, viene la purificación. then the purification Entraba a begins. su casa y los familiares más cercanos la introducían en unas aguas con elementos especiales. Family members will put her in some waters with special elements. Habían ciertos ungüentos, uno de ellos era la mirra. Certain anointings and oils like myrrh. La mirra purifica y significa sacrificio. Myrrh purifies and it means sacrifice. Porque aquella novia tenía que estar pura por dentro y por fuera. Because that bride had to be pure inside and out. Cuando salía del lavamiento, When she would come out of the waters, ella recibía un vestido, she would receive a el dress, vestido que había recibido del novio. the garment that she had received Le from the ponían las groom. prendas nuevas. And they would put new garments, new Después jewelry. de un año, After a year, venía el novio, the groom would ya come tenía lista la casa. and he would have the house Se ready. anunciaba que venía la boda. They would announce that the groom was coming for Entonces the se wedding. tocaba el chofar. And then they would use a shofar. El amigo tocaba el chofar y decía, viene el novio. The friend would play the shofar and say, the groom is Prepárense. coming, prepare ¿Cómo yourselves. pasó en la parábola de las vírgenes? How it happened in the parable of the A virgins. medianoche apareció el novio. The bridegroom appeared at Y midnight. el amigo del novio gritó, viene el novio. And the friend of the bridegroom Prepárense para recibirlo. shouted and said, the groom is coming, Con prepare el yourself to sonido receive del him. chofar, With the sound of the shofar, la novia tiene que estarse preparando. the bride has to be preparing El herself. chofar daba unos minutos para que la novia terminara de prepararse The porque shofar era tiempo de bodas. Would give her a few minutes to finish getting ready because it was time Y for the comenzaba wedding. la ceremonia. And the ceremony would begin. Una vez que terminaba la ceremonia, Once the ceremony finished, los novios entraban al cuarto. Había todos los invitados afuera. all the guests were outside and the bride and the groom would Habían enter the room. tiendas. There were tents. Y dentro había ese cuarto especial And inside there was that special room. donde solo el novio y la novia entraban a consumar el matrimonio. Only the bride and the groom would enter Por to 7 consume the días. marriage for 7 days. 7 significa perfección. 7 means perfection. En ese proceso la novia estaba siendo madurada y perfeccionada. In that process,
the bride was being matured. Después de los 7 días salían. After the 7 days, it would come out. Y le era entregada la manta donde habían consumado el matrimonio. And they were given the mantle where they had consumed the Y si la marriage. manta tenía sangre, significaba que aquí era una virgen. And if the mantle had blood, it meant that she was a El virgin. amigo presentaba la manta a todos y empezaba la fiesta. The friend would present the mantle and they would start the party. Hubo alguien que entregó su sangre para limpiar a su novia. There was someone that gave up his blood Y to hubo alguien que represent hizo the el bride. sacrificio para There was someone that santificarnos. sacrificed so Porque that we can be ciertamente el sanctified. novio está a las Because puertas. surely the groom is Y at después hand. venía And then they would come, la fiesta de las bodas. the feast of the weddings, Y la pareja entraba a una especie de tienda llamada tálamo. and then they would enter into this tent that was called the Talamu. Celebraban They would celebrate, y tenían un año para su luna de and miel. they had a year for their honeymoon. ¿Qué me está diciendo, pastora, con todo eso? Pastor, what are you telling me with all of this? Hay que prepararnos para su venida. We have to get ready for his coming. La novia no es del montón. The bride is not of the bunch. Muchos son llamados, Many are called, pero la novia es escogida. but the bride is chosen. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Many at that day will say, Lord, Lord, in your name we casted out El demons. Señor dirá, apártense, nunca los conocí. But the Lord will say, get away from me, I never knew you. Pero la novia But the bride conoce su voz, knows his conoce voice, su esencia, knows his lo essence, quiere a Él, wants se him, santifica, se sanctifies, prepara, prepares tiene himself, aceite. has oil, Cada prueba, every test, cada proceso, every process, saca el aceite de nuestro interior. removes that oil from Y her ese inside. aceite va a nuestras lámparas And that oil goes to y our lamps también a nuestras vasijas. and also our vessels. Porque ciertamente Because surely el amado viene pronto. the beloved is coming soon. ¿Cuántos pueden darle un aplauso How al many can Señor? give the Lord a clap offering? Póngase de pie, por favor. Please stand up. Y cerramos este tiempo con 1 Tesalonicenses 4, And we close this time with 1 Thessalonians 13, 4, 18. 13, 18. Leámoslo, por favor. Let's read it, please. Porque el Señor mismo con voz de mando, Because the Lord himself with a loud voice, con voz de arcángel with the voice of an y con archangel, trompeta de Dios, and with the trumpet of God, descenderá del will cielo. descend from heaven. Y los muertos en Cristo And the dead in Christ resucitarán will primero. rise first. ¿Usted tiene un familiar que ya partió con el Do you Señor? have a family member that went to be with the Lord? ¿Sabe una cosa? You know what? Ellos son los primeros en resucitar. They're the first ones that will No resurrect. están muertos, tan solo They're duermen. not dead, they only sleep. Mira qué linda esta palabra. Look how beautiful this word is. Y dice que Dios descenderá del cielo And it says that God will descend from y los heaven, muertos en Cristo resucitarán primero. and the dead in Christ will rise first. Luego nosotros, Then us. digan nosotros, Say us. nosotros los que vivimos, Those that live, los que hayamos quedado, those that have stayed, el remanente, the remnant, los escogidos, the chosen, la novia. the bride. Miren, no es todo el mundo. Listen, No es todo el que anda por ahí que dice yo soy hijo. it's not everyone that says I'm a child. Su compañero de trabajo que es perverso dice yo soy hijo de Dios. Your co-worker that is perverse says I'm a Dile, child no, of tú God. eres criatura de Dios. Say no, you are a creation Dios of te God. creó. Yeah, God created Pero los you. hijos But the children son los que tienen la herencia. are the ones that have the Son los que inheritance, tienen la identidad. are the ones that have identity. Diga, luego nosotros. Then us. Dígale a su hermano, Tell the nosotros, person next to you, then us. los que vivimos, That live, los que hayamos quedado, that are still there, seremos will be arrebatados juntamente con ellos caught up together with them en las nubes in the para clouds recibir al Señor en el aire. to meet the Lord Y in the así air. estaremos para siempre con Él. And so we will be with the Lord Y dice el forever. verso 18, And verse 18. por tanto, Therefore, alentaos los unos a los otros con estas palabras. encourage one another with these El words. mensaje de la venida de Jesús The message of the coming of Christ no es para ponerte miedo ni ponerte ahí en conflicto. is not to bring fear or bring Es conflict. para alentarnos que estamos trabajando porque el Señor viene pronto. It's to encourage us because the Lord is coming Que nos soon. estamos santificando porque Él viene pronto. We are sanctifying ourselves because He is coming soon. Que tenemos la oportunidad no solo ser un simple invitado a la boda. Because we have the opportunity not only to be a guest in the wedding, Que aunque la iglesia sirve, no precisamente sierva. that although the church serves, is not necessarily a servant. La esposa es esposa. The bride is a bride. Nadie conoce los secretos de su esposo sino su esposa. No one knows the husband or the groom's secrets but the La wife. esposa sabe el palpitar del corazón de su The esposo. bride knows the heartbeat of the groom. El siervo y el invitado no. The guest and the servant do Pero not. la iglesia gloriosa, But the glorious church, esa iglesia
iglesia gloriosa that glorious church tiene que alentarse con la palabra de Dios. have to be encouraged with the word of Pronto God. seremos arrebatados. Soon we will be taken. Pronto hay algunos que se adelantaron en el proceso There are some that went ahead of us in the y ahora process. celebran allá en la presencia de Dios. And now they celebrate in the presence of Pero God. luego nosotros los que quedemos, But then us that los stay, que perseveremos hasta el fin, those that persevere until the los que end, padezcamos por la palabra de Dios, those that suffer because of the por word llevar of su God, evangelio a todas las naciones. bringing the gospel to all of the No importa nations. cuánto te persigan, cuánto te rechacen. Doesn't matter how much they persecute you or No reject importa you. cuántos ataques recibas del enemigo. It doesn't matter how many attacks you receive from Si the eres la enemy. iglesia gloriosa de Jesús, If you are the glorious church of te Jesus, estás preparando para su venida. then you are preparing yourself for the Y coming. todo proceso, por duro que parezca, And every process, no matter how hard it might appear, es como aquella prensa que está sacando el aceite it's para las like that lámparas. press that is taking out the oil from El the lamps. aceite puro y el aceite extra virgen. The pure oil and the extra Nadie virgin te lo olive podrá oil. quitar. No one can take it away from Nadie you. te lo podrá remover. No one will be able to remove Y it. cuando se está gastando ese aceite, And when you're using Dios te up that llama de oil, nuevo al pozo y a su presencia. God calls you to the well Y again in His vuelves a llenar presence. las lámparas. And once a lamp Y is vuelves a filled, llenar las vasijas. and once those vessels are Porque filled, la lámpara es el Señor. because the lamp Es is su the Lord, palabra. it's His Es su word, luz. it's His Es su light, pureza. it is Es His su purity, santidad. it is His Es su holiness, esencia. it is His Y Él essence. nos mantiene encendidos And He keeps para us cuando ignited venga su venida. for His coming. La lámpara en las tinieblas The puede lamp brillar más. in the darkness, the lamp can be No brighter. importa la oscuridad en la que has estado. It doesn't matter the darkness that you've been Ha living habido in. dificultad y dolor. There's been pain and difficulty, Pero la lámpara está encendida. but the lamp is La ignited. lámpara alumbra cada uno de tus pasos. It lights up your Sigue path. perseverando, iglesia del Señor. Continue Hay persevering. aceite fresco para nuestras There is lámparas. fresh oil